sa diha na ang babae sino din. So karon magpupos ka ng anak nga lalaki. Ang babae nito, dili ka na mahimusan. Propeta sa Diyos. Ayaw ako tiang. Ang pulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Makamit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa hangtunan. Makamit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa hangtunan. Isang niya po ang iyong katanan, diha sa bagang katawan. Walang mapugni ang akong manapit, ingon sa iyong hibawan kong Ginoo. Kay ingon ikaw, ang akong kaluoy hangtod sa hangtunan. Diha sa iyong langit, imong gilikon ang imong mga tinuan. Sa Ginoo, hangtod sa pulaan ang lungsod na nasinati sa masadyang asinggi. Diha sa kahayag sa imong Ginoo, naglakad sila. Sa imong ngalan, nagasadya sila sa tibuok paglan. Ug pinaagi sa imong katanon, gibayaw sila. Magkawit ako sa kaayo sa Kay ikaw ang nasala sa ilang puso, ug tungod sa iyong karoon, gibayaw ang among kahon. Kay ang Ginoo mao ang among tabi, ug iya nga sa balaan sa Israel ang among hari. magkawit ako sa kaayo sa Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayon kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayawong gahom sa Amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kaya nasayon kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na
gayon siya mamatay pag-usap, ug ang kamatayon wala na'y gahong kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakalim. Manausap kanin. Tinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala di San Mateo. Ayan ikaw, Kristo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinudlan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw pa kanako, dili angay kanako. O kadto nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo paskan sa iyang krus o gusunod kanako, dili angay kanako. O kadto mag-amping sa iyang kinabuhi, kawatan Ginoo niini, apan ang kawatan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makapaton niini. Ang mudawat kaninyo mudawat usab kanako, o ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. O ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. O hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan na lang ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan kayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Maayong buntag mga igsoon. Adunay panlutikon na nagingon. When you put God first, all things will fall into their proper place. Nga sa ato pa daw, kung unahon daw nato ang Ginoo labaw sa tanan, ang tanan mga butang mapahiluna sa saktong lugar. Kung unahon puno nato ang Ginoo labaw sa tanan, ang atong mga panginahanglanon o ang tanan butang naa sa lugar ng sakto kung unahon nato ang Ginoo. Kani nga panultikon mga igsoon na ay kalambigitan sa atong Ebanghelyo na dadumog karong adlaw nga linggo. Unahon nato ang Dios tanan aron ang tanang butang adunay kamatuoran. Kana bitaw unahon nimo ang Dios kaysa imo ang profesyon, unahon nimo ang Ginoo kaysa imong pamilya, unahon nimo ang Ginoo sa tanang butang. Kay kung ang Ginoo kung may muhatag sa tanan, ipahiluna man niya sa sakto. Or sa lakod nga pagkasulti,
higugmaon nato ang Dios labaw pa sa tanan. Kini mga igsoon, adunay kalambigitan gayon sumala sa nabasa nato sa Ebanghelyo. Si Jesus nagingon, ang naghigugma sa iyang amahan o naghigugma sa iyang inahan labaw pa kanako, dili kayo angay kanako. Wala may sala, wala man nangilog si Jesus o ang Ginoo kung giuna nato ang paghigugma sa atong ginikanan. Sakmit kini nga paghigugma or respeto or pagkahol na man ginisa ato ang Ten Commandments sa ikalima sa napulo ka sugo ni Kristo. Ang paghigugma, pagkahol o pagrespeto sa ginikanan. Apan kung pili ka paghigugma mabutang sa dili sakto, kana daw paghigugma nga dili alay. For example, kanang paghigugma ba sa mag-asawa nga possessive kaayo, makabantay mo possessive, kana daw sa ka-possessive niya muabot sa punto nga selosa or seloso, possessive. Kay wala naman na insakto ang iyang paghigugma, kay nakasentro naman ang iyang dito sa maong mag-asawa. Mauna diha sa kaminyo kanang sa panahon na mag-officiate o kasal, ako ang giingnan ng mga magpinayon sa inyong relasyon. Put God first in the center of your relationship. Ipasentro ang Ginoo sa inyong kaminyoon. Aron ang inyong gugma nga gipangita nga gisahan, dili siya mahulog na pahilungan, dili siya mahimong possessive, dili siya mahimong selosa or seloso. Ato na pero yung isa ka istorya mga igsoon kapahin sa usa ka mag-asawa kung nakadungog na mo niini. Ato na usa ka adlaw nga ang mga bana seloso kaayo sa iyang asawa. Kunya samtang nagtrabaho siya, nagsindi siya og panawag. Kada oras manawag sa iyang asawa. Pili panawag niya, mayroon na iyang asawa, mayroon na iyang bana, "Day, asa man karon?" Mayroon na iyang asawa nga, "Naaraman ko sa balay." Maayo, mayroon na iyang bana. After an hour, manawag ako, "Day, asa man karon?" Mayroon na iyang asawa, "Naaraman ko sa balay." Kunya makapagod ang iyang asawa kay bala na magbuda, hindi na yung bala. Pandara po ang washing machine. Under po. After an hour, nanawag po. Ano yung bala? Kaya asa magkawad? Kanang tinuod. Naara ko sa balay. Hindi na yung bala. Pandara po ang washing. Pandara niya. Ingandar po. Ang tugali, komportable lang yung bala, di uli. Nag-other time sa trabaho. Pag uli niya, wala man niya kaplay ang iyang asawa. Pero tinusuwa. Nagpapulpul, naglagod. Yan din na ng helper. Asa man ang iyong asawa? Asa man ang iyong amo? Hindi mo nang iyong helper. Wala man din siya. Pag wala ka, wala pa din ang iyong asawa. Hindi mo nang iyong bala. Ha? O ba? Asa man ay kayon? Hindi mo nang iyong helper. Hindi lang ka, wala ba ito? Nagbitbit sa iyang washing machine. Ayun, pandar-mandar. Tinuod di ka ng mga igsoon. Kung dili ikaw mapahigod na ang kanang gugma, mabuhagay niya siya. Tungod kay possessive man kaayo ta, wala na insakto, wala tay moral direction, wala tay moral responsibilidad kung iunsa na ito pag